दोस्तों, यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया और बहुत तबाही मची। उसका पोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। मैं इस हमले के बारे में आपको नहीं बताने वाला, वो बता दूंगा बाद में। इस हमले के बाद हो क्या रहा है और होने क्या वाला है वो जरा समझ लीजिए। यमन का हुदैदा पोर्ट, टैंकर सब तबाह हो चुके हैं। पावर स्टेशन तबाह। यमन का बड़ा नुकसान। इजराइल के 12 से 15 करीबन F-16 और F-35 जेट्स ने हमला किया। एक थ्योरी यह है कि मिसाइल्स इजराइल से दागी गई और इन मिसाइल्स ने 2500 किलोमीटर का सफर तय करके हुदैदा पोर्ट को तबाह किया। लेकिन इसी में ईरान के लिए एक धमकी है। नेतन्याहू ने इस हमले के बाद क्या कहा, बड़ा सुनना अहम है। और यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हाउथीज ने क्या कहा है और उनकी क्या तैयारी है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि खबर ऐसी है कि हाउथीज उसी लेवल का बदला लेंगे जिस लेवल का बदला अप्रैल में ईरान ने लिया था, सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स दागकर। इजराइल की नेवी अलर्ट पर है, सब जगह अलर्ट है। उधर हिजबुल्लाह पर अटैक वो कर रहा है, लेकिन जब वो हिजबुल्लाह से फुल फ्लैश जंग नहीं लड़ सका तो समझ लीजिए यमन के हाउथी से भी नहीं लड़ सकेगा। लेकिन उसने ये हमला किया, कहा जा रहा गलती है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि सर से पानी ऊपर चला गया था, हमें हमला करना था। हमारा एक नागरिक मारा गया था परसों हाउथीज के हमले में, हम अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। लेकिन इजिप्ट ने, ओमान ने और न जाने किस किस ने, बड़ी बात है कि अल सीसी ने जो कहा है, सुन लीजिएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में अलर्ट है। तो यमन के हुदैदा गवर्नरेट में इजरायली हमला हुआ, भारी तबाही, पोर्ट रोड सब तबाह। उसके बाद ये यमन के शहर के हालात हैं। बताया जा रहा है, मोसाद की जो खबरें छापते हैं उन्होंने ये वीडियो शेयर किया कि भाई ये यमन के हालात हैं। गैस स्टेशन यानी वहाँ के पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग न सिर्फ बाइक्स में अपनी गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं, बाकी साथ में जैरिकेन लेके आ रहे हैं कि अगर जंग छिड़ गई तो कुछ तो हमारे पास हो। खैर, मैंने ये दिखा दिया। ये क्या हो रहा है वो मैं बताया, अभी और बताऊंगा क्या हो रहा है। मोसाद कमेंट्री ने जो है वो नेतन्याहू का वीडियो शेयर किया है। नेतन्याहू का ये वो बयान है जो यमन पर हमले के बाद आया और कहा गया कि भाई हमने बिल्कुल सीधा कह दिया था, हमने साफ कर दिया था कि इजराइल वुड हार्म एनीवन हु हार्म अस। हम बतौर इजरायली हर उस इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हमने अपने टारगेट को 1800 किलोमीटर दूर से, अपने बॉर्डर से उनके बॉर्डर्स पर जाकर हिट किया है। ये कुव्वत सलाहियत हमारे पास है और इससे ज़्यादा है। ये ईरान के लोग हैं, ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं। ये कहा है, ये ईरान की प्रॉक्सी है। यमन का हाउथी मूवमेंट ईरान से हथियार मिलता है। हमने उसी हथियार खाने को निशाना बनाया है जो हुदैदा पोर्ट इलाके में था। हमने यमन के रीढ़ पर निशाना लगाया है और आगे उन्हें मैसेज दिया है कि अब अगर और हम पर हमले किए, जिन्हें हम 9 महीने से खामोशी से झेल रहे थे, सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहे थे, अब वो हमले झेले नहीं जाएंगे। हर एक हमले का जवाब दिया जाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इस बयान में ये सब कुछ कहा और इसके बाद ये कहा कि पूरे इलाके के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है। ये हिजबुल्लाह, ये हमास, ये हाउथीज, इन सब के पीछे ईरान है। समझना चाहिए कि ये इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट की बारी आती है, जिनका बयान नेतन्याहू के बाद आया। उन्होंने कहा कि हम पर जो हमला हुआ है, याह्या सारी आए, और याह्या सारी का ये बयान वीडियो में भी आया, उसका तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। आप अरबी में क्या सुनेंगे, जो उन्होंने बयान दिया उसकी ग्राफिक प्लेट बनी हुई है इंग्लिश में, इसमें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हम इजराइल पर हमला करेंगे, ज़बरदस्त हमला बोलेंगे, जिस हमले का बदला लिया जाएगा और हम फतह हासिल करेंगे। गज़ा के लोगों के हक़ और हुकूक की आवाज़ जिस बुलंदी के और मजबूती के साथ हम उठा रहे थे, उसी मजबूती और बुलंदी के साथ उठाते रहेंगे। इजराइल का हमला हमें हमारे रास्ते से डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। मजलूम फ़लस्तीनियों के हम हक़ में खड़े थे, अब और इससे ज़्यादा आगे जाकर खड़े होंगे। और साथ ही ये भी कहा गया कि यमन के लोगों की हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता। अमेरिका की मदद से इजराइल ने आज जो हमले किए हैं उन्हें ना बर्दाश्त किया जाएगा, ना भूला जाएगा। बस याद रखिए कि इसका बदला
بہت خطرناک ہوگا جیسا کہ ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں. تو یہ اعلان ہو گیا. اب مصر نے کیا کہا ہے؟ مصر نے اسرائیل سے کہا ہے اور چوڑی ٹائٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائی ڈڈ یو ہیو ٹو اسٹرائک یمن؟ تمہیں اسرائیل کو یمن پر اسٹرائک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں کی؟ ڈو یو وانٹ اے ریجنل وار اور سم تھنگ؟ کیا تم اس پورے خطے میں ایک مہا یدھ، ایک جنگ چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ایجپٹ نے اس پورے مسئلے پر فکر ظاہر کی ہے. ایجپٹ کے پریزیڈنٹ نے السیسی نے وہ آج بولے. دا ایجپشین منسٹری آف فارن افیئرس نے بیان جاری کر کے کہا کہ دیز ایکشنز انٹینسیفائی ٹینشنز اکراس ملٹیپل فرنٹس. اس طریقے کی ایکشنز کئی مورچوں پر جو حالات ہیں وہ بے قابو کریں گے اور ٹینشنز بڑھا دیں گے. کئی مورچوں کا مطلب صرف حزب اللہ، ہوتی یا حماس نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مصر کی سرحد پر بھی، مصر کے اندر بھی، جارڈن میں، سعودی عرب میں، سب جگہ ٹینشن اس سے بڑھ سکتی ہے. سوچئے 7، 8، 9 سال تک جس سعودی عرب سے یمن کے ہاؤتھیز نہیں آ رہے، جن کے پیچھے پورا امریکہ چل رہا تھا، ان سے وہ ہاؤتھیز کیسے ہار سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر دونوں کے بیچ جنگ ہوئی تو پھر جنگ بھینکر ہوگی. اسرائیل کے بارے میں کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں میرے دنیا ٹوڈے کی ویڈیو پر، جس میں کلپس ہیں حملے کی اور بہت سی چیزوں کی، وہ جا کر دیکھیے گا ضرور. دنیا ٹوڈے کا لنک یہاں اس ویڈیو میں ڈال دوں گا، اس میں ویڈیو کلپس آتی ہیں. خیر، وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے دکھا دیا اس میں بہت ہمت ہے. بالکل، کسی بھی دشمن کو کمزور سمجھنا بڑی حماقت ہے. اگر یمنیوں نے یا یمن سے محبت رکھنے والوں نے اسرائیل کو کمزور سمجھا ہے تو غلطی نہ کریں. اسرائیل اپنے آپ میں مضبوط ہے اور اس کے پیچھے مضبوط امریکہ ہے. حقیقت کو کھلی آنکھ سے پہچان لینا سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے. فی الحال ایجپٹ اس پورے حملے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے اور بارڈر پر چوکسی بڑھ گئی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ ایسکلیٹ ہو جائیں گے حالات. یمن کی آرمی کی تیاری کو دکھاتے ہوئے اسپرنٹر جنگ کی خبر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یمن کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو اگریشن ہے وہ اب آرمڈ فورسز جو ہیں ان کے لیے ہر لیول پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یمن کی آرمڈ فورسز. حرزی علیوی جو ڈینیل ہگاری جو ہیں IDF کے اسپوکس پرسن، اس نے اس بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ضروری تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. 9 مہینے سے ہم حملے جھیل رہے تھے. The Israeli Air Force conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen. The military target was the El Khudaira port, used by the Houthis as a main supply route for the transfer of Iranian weapons from Iran to Yemen. IDF کے انٹرنیشنل اسپوکس پرسن، ان کا ایک ٹویٹ بھی شیئر کیا IDF نے. انہوں نے بھی لکھا انف از انف، بس برداشت کی حد ہو چکی تھی. 220 میزائل اور ڈرون ہم پر اب تک داغے جا چکے تھے. ہر روز سمندر میں ہم سے ریلیٹڈ، اسرائیل سے ریلیٹڈ جہازوں پر حملہ ہو رہا تھا. ہم آخر کب تک برداشت کرتے ہیں؟ لیکن جو اسرائیل کی سنسد ہے، پارلیمنٹ ہے، نیسٹ، اس کا جو اسپیکر ہے ایمر اوہانا، اس کا بیان سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ لکھا ہوا ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ کو دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، پورے مڈل ایسٹ کے لیے یمن پر کیا گیا ہمارا حملہ ایک پیغام ہے. مڈل ایسٹ میں تو UAE، قطر، عمان، آپ کا جو ہے سعودی عرب، ان کا دوست، یہ سب آتے ہیں. یہ کیا سب کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم یمن سے نپٹ سکتے ہیں، ہم یمن پر حملہ کر سکتے ہیں، تم لوگ کیا چیز ہو، اتنی دور جا کر ہم نے مارا ہے، تم سب تو ہماری زد میں ہو. کیا یہ ایجپٹ کو ہم دھمکی ہے؟ مفتی جو ہیں سلطنت آف عمان کے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ یمن کے خلاف یہ حملہ یہودیوں کا، اسرائیل کا، یہ ناقابل برداشت ہے اور یمن کے اگریشن کے خلاف ہر مسلم دیش کو کھڑا ہو جانا پڑے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ اپنا بھائی اب مشکل میں ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. یمن کے جس پورٹ پر حملہ ہوا ہے اس کا یہ میپ ہے، اور جہاں جو 2 حملے ہوئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس پورٹ پر مرمت کا کام ہونے کے بعد اسے صحیح سے شروع کرنے میں جو ہے وہ 6 مہینے سے سال بھر لگ سکتا ہے. F-35 F-15 ماڈل کے وہ جہاز تھے جن سے حملہ کیا گیا. لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ حملہ ڈائریکٹ اسرائیل سے کیا گیا ہے، میزائلز کے ذریعے. 2200 کلومیٹر، نتنیاہو 1800 بتا رہا تھا، کچھ لوگ 2200 کلومیٹر بتا رہے ہیں یہ حملہ ہوا ہے. اور 2 میپ جاری ہو رہے ہیں کہ اگر اسرائیل
वहां 2200 किलोमीटर दूर से इस रास्ते से आकर यमन के हुदैदा पोर्ट को निशाना बना सकता है, तो फिर उसी जगह से इजराइल के बस ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो 1600 किलोमीटर दूर हैं, 600 किलोमीटर और कम है। यानी वो कभी भी ईरान को हमला बना सकता है, कर सकता है। ये सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को कम आंकने की जुर्रत कभी कोई भी ना करे। तो ये सारी चीजें, हाँ, एक्सियोस की एक रिपोर्ट है कि यमन पर इस हमले से पहले बार बार इजराइल से फोन कॉल अमेरिका जा रहे थे, बार बार इस बारे में बात हो रही थी। शायद अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ये हमला हुआ, और तभी माना जा रहा है कि अमेरिकन नेवी भी इन हमलों में उनके साथ थी। क्या कुछ होने वाला है आगे और क्या कुछ होगा, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये लेट नाइट वीडियो डालने का मकसद यही था कि आपको पल पल की खबर मिलती रहे, क्योंकि खबर जंग की हो तो फिर जब नए एस्केलेशंस हो उसी वक्त आनी चाहिए। दुनिया टुडे पर जाकर विजुअल्स वाले वीडियो ज़रूर देखिए। वो हमारा मेरा खुद का चैनल है, 2 ही चैनल हैं, आज़ाद बोल इंडिया और दुनिया टुडे, तीसरा कोई नहीं। सलामत रहिए।